Naimbagngag sa Pilipinas at tuyan dagiti kang runan adamag diti PTV Cordillera. Agtultuloy ang mataltalantan ti issue ti Baguio City Market Redevelopment Plan iti lokal a konseho. Iti sumaruno a public consultation kidawon dagiti market vendors adenggen kuma dagiti konsehal ti arungaingda. Report manipod kini Christine Bornolia sa bawat. Nasurukmay sa bulan laang ang tinabatbati para iti panakaipinal ti Baguio Public Market Redevelopment Plan. Into Disyembre agis, adamanan ti maisayangkat a public consultation para iti nasao a plano. Sigun karagiti sumagmamano a market vendors a nakapatang ti PTV News Team, madangag kumamot iti sumaruno a public consultation tikid daw dagiti market vendors. May sadita ni Nanay Mercedes. Ito lang ang pakiusap ko sa mga namumuno sa syudad natin. Lalong-lalo na kay Mr. Magalong, Mayor Magalong, Vice Mayor Olowan, mga councilor. Gustong-gusto namin ma-renovate itong palengke, mapabago ang palengke, pero hindi si SM. Dapat gobyerno. Sa gobyerno kami nagbabayad. Kastamot lang tikit daw ni Nanay Esther. Sana hindi naman kami paalisin dito. Takawawa naman kami. Dito na ako nagtanda, dito na rin ako nabubuhay. Sana ayaw namin na maipunta naman sa malayo. Kaadwan kadagiti market vendors umanamong iti pan nakapapintas ti Baguio Public Market. Ngamsan laeng kuma nga itisidong ti Public-Private Partnership wenno PPP. Nagturong iti PTV News Team iti opisina ni Mayor Benjamin Magalong ken Vice Mayor Faustino Olawan. Tapno dawatan ti komentuda saknan iti daytoy a sumaruno a public consultation ngem ada iti napanan dagitoy. Dumanon met iti nasurok 4,000 a market vendors iti Baguio Public Market. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Iti sabali adamag palpalagipan ti Regional Anti-Cybercrime Unit ti Procar dagiti turista mainag iti accommodation scam ng runa itaa holiday season. Ibalbalag da kadagiti akitaan da nalaing no dagiti accommodation ket lehitimo wenno saan. Report manipod kini Jezreel Kate Lapizan. Kadaw yan a pagturturungan dagiti turista ti syudad ti Baguio iti panawen ti panagbabakasyon. Itan nga umadanin ti Yuletide season, may sa aparikot dagiti turista ti panagraira dagiti kaso ti accommodation scam. Tapno malapdan daytoy, sinigurado ni Aya ka alehitimo ti nagpabukan na nga accommodation. Tinawagan din po namin yung hotel. Then meron naman po agad na booking confirmation po para ma-make sure po na legit po siya. Iti datos ti Regional Anti-Cybercrime Unit ti Police Regional Office Cordillera at dati taluan na i-report a kaso ti accommodation scam. Sigun kadakwada, well-educated dagiti turista may panggap iti modus dagiti scammers. Gapu ka dagiti nagdudumang aksyon nga ipatpatungpal ti opisina. Nagbibigay po tayo ng mga cyber awareness, mga tips para hindi po tayo mabiktima ng mga ganitong cyber acts or illegal acts ng mga cyber criminals natin. Nagbibigay din po tayo ng mga tips when it comes sa dito sa mga online scams. Kaadwan met kadagiti nailistada a cyber criminals ket manipud pay iti sabali a lugar nga agturturong laeng iti syudad ti Baguio. Mostly kasi sa mga cyber criminals natin, matatalino sila. Pag na-sense po natin na yung sinasabi ng mga ganitong tao is too good to be true, magduda na po tayo. Kasi possible scam na po yan. Malaksid iti accommodation scams, nakailistamot laeng ti daduma pay a klase ti scam ti opisina. Pakairamanan ti online selling scams nga addaan ti 20 ket 6 a kaso. Tasking scams nga addaan ti 10, compromise FB accounts a 8, online loan a 5, package scam kan investment scam nga 4, love scam a 3, emergency scam kan job scam a 2, raffle promo scam, wedding planner scam kan daduma pay a maysa. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runan adamdamag diti PTV Cordillera, i-like, i-follow ka subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balitangan sa probinsya, siyak ni Audrey Villana, na imbag ngaldaw.